Nakon Feza odlazimo na sjever Maroka, u grad Tanžir iz kojeg smo imali povratni let. Od Feza do Tanžira smo odlučili putovati vlakom, a kartu u jednom smjeru platili smo otprilike 10 eura. Kaže, spavaš li mirno? Koliko idemo? 154. 154 na sat. Široka sjedala, udobna, čist vlak. Vlak se da. Za 4,5 sata smo iz Feza u Tanžiru, tako da. Tanžir se nalazi na suprotnoj strani Gibraltara i često ga nazivaju vratima Afrike. Udaljen je od Europe samo 1 sat vožnje brodom. Upravo svom položaju duguje zanimljivu povijest koja ga je učinila tako posebnim. Oko njega su se sukobljavale velike europske sile. Tanžir je jedna od najprometnijih luka u Maroku, a danas uglavnom živi od turizma. Osim arapskog i francuskog, mnogi govore engleski i španjolski. Evo, ovo je naša sobica. Imamo krevet. Pogled na gradilište. I djelomično na grad. Tu smo stavili kofer i stvari. Tu imam stolicu i ogledalo za šminkanje. Do sad najbolje. I ovo nam je kupovnica. Ovdje je, znači, tu se penjemo na terasu. A ovo su stepenice za dolje, ekipa je na nižim katovima. Samo da ne padne. Stepenice su užasno neravne. Strane. O, desi čam se. Tu sam. Tako, tu su druge sobe. Dolje je recepcija. Uputili smo se do pješčane plaže šetalištem Korniš uz koje su smješteni mnogobrojni kafići, restorani i neboderi izgrađeni cijelom dužinom šetnice. Jel imaj zapuniti mobitel? S obzirom na to da je padala kiša i još uvijek nije bilo vrijeme za kupanje, plaža je bila poprilično prazna, ali vjetar i oblaci nas nisu spriječili da se okupamo u Atlantskom oceanu. Babe izlaze van. Morski sasovi dolaze na suho. Ukoliko boravite više dana u gradu, preporuka je da posjetite Herkulove spilje nedaleko od grada i mjesto gdje se spajaju Atlantski ocean i Sredozemno more. Spilje su dobile ime po grčkom junaku Herkulu jer se vjeruje da je u njima spavao prije nego li je išao obaviti slavnih 12 zadataka. Prošetali smo dugim strmim uličicama Medine, koja je jedna od najživopisnijih lokacija grada, i obišli kazbu.
Tanžir je najotvoreniji grad i pod velikim je utjecajem europskog načina života, što se i vidi po urbanim kafićima, čistim ulicama i novim automobilima. No ipak ćete osjetiti onu egzotiku arapskog svijeta, ulice pune trgovaca, duge haljine i glas koji poziva na molitvu. Kupili smo marokanske slastice. Se vide? Da. Za sam kraj smo ostavili posjet plavom biseru Maroka, mističnom gradu smještenom usred idiličnih dolina i prekrasnih brežuljaka. Do Chefchaouna smo putovali oko 2,5 sata autobusom iz Tanžira, a povratnu kartu smo platili oko 12 eura. Poznat po svojoj očaravajućoj španjolsko-maurskoj arhitekturi, okupanoj u bezbrojnim nijansama plave boje i opuštenoj atmosferi, Chefchaouen je grad sa svih marokanskih razglednica i jedno od najfotogeničnijih odredišta na svijetu. Nekoliko je teorija o tome zašto je Chefchaouen plav. Najvjerojatnija je ta da su ga u plavo obojili Židovi koji su došli u Chefchaouen u bijegu od španjolske inkvizicije u 15. stoljeću. A plava boja im je važan kultni simbol jer predstavlja nebo i raj. Grad vrvi trgovinama s kožom i pletivima, umjetničkim galerijama, restoranima i barovima, a poznat je i po proizvodnji hašiša, koji je glavni izvor prihoda u ovoj regiji. U Gorju se nalaze mnogobrojne plantaže marihuane, a takozvani kif vam nude doslovno na svakom uglu. Chefchaouen je izgrađen još 1471. godine na obroncima gorja Rif kao mala srednjovjekovna utvrda kojom se tadašnje stanovništvo trebalo obraniti od Portugalaca. Na glavnom trgu Uta el Haman nalazi se kazba od crvene opeke, utvrda iz 15. stoljeća s tamnicom u kojoj se održavaju etnografske i umjetničke izložbe. Ulaznicu smo platili 70 dirhama. Možete uživati u opuštajućoj šetnji vrtovima i popeti se na vrh utvrde s koje se pruža prekrasan panoramski pogled na grad. U neposrednoj blizini kazbe nalazi se i velika džamija koja se ističe svojim minaretom oktagonalnog oblika. Ukoliko imate više vremena u Chefchaouenu, preporučamo da se popnete na brdo gdje se nalazi napuštena španjolska džamija iz 1920. godina. Hajk traje oko 30 minuta. Ovo je jedan od najljepših vidikovaca i savršeno mjesto za dočekati zalazak sunca.
Kulinarsku tradiciju Šapšauena, uz kulinarske tradicije još nekih mediteranskih država, je UNESCO 2010. godine uvrstio na popis svjetske nematerijalne kulturne baštine. Iskoristili smo priliku da još jednom probamo burger s devinim mesom. Imam ih. Preko nekoliko. Da. Davno ili? Pišite mi u komentarima kakvi su vaši utisci o Plavom gradu i biste li ga voljeli posjetiti. Hvala vam što ste pratili naše proputovanje Marokom i ne zaboravite lajkati video ako vam se svidio i pretplatiti se na kanal kako biste nastavili istraživati svijet s nama. Vidimo se u sljedećoj avanturi. Pusa bok! Šakom u glavu.